Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, the second chapter of month of May is Muslim rule in South Asia. First, we will read this chapter. After that, we will do exercises in this chapter. तो सबसे पहले बेटा हम इसकी रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर इसके और इसकी जो खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं जो चैप्टर में हमें दी गई हैं वो हम करेंगे. मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया. सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी मैं. मुसलमान बादशाहों और मुल्कों ने जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों पर 1000 साल तक हुकूमत की. उन्होंने इस खित्ते के सकाफती यानी सकाफत को भी मुतासिर किया. यानी इस बाब में हम आप इनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे. अब मैं इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी. द फर्स्ट अरब्स who arrived in South Asia were probably merchants who traded with Sri Lanka, known in those days as Sirandip. Many people of that island embraced Islam in the 7th century. जनूबी एशिया में आने वाले पहले अरब थे. श्रीलंका के साथ यानी जो श्रीलंका के साथ तिजारत करते थे उन दिनों उन्हें उनके नाम से जाना जाता था. इस जजीरे के बहुत से लोगों ने 1947 में इस्लाम कबूल किया. Muhammad bin Qasim was a 17-year-old Arab general who conquered Sindh in 712 AD. It is generally believed that some pirates had attacked the Arab ships on their way back from Sirandip, and when Raja Dahir, the ruler of Sindh, failed to punish the pirates, Arab rulers decided to take matters in their own hands. The first important city that fell to Muhammad bin Qasim was Debel, possibly the same city that was later called Bambur, the ruins of which have been discovered near Karachi. He defeated Raja Dahir in a battle near present-day Sakkar. Dahir was killed in the battlefield and the Arabs occupied all of Sindh and some parts of southern Punjab. The invasion of Muhammad bin Qasim was important. He was a stern general, but he treated the people of Sindh with vast kindness once the province was captured. Hindus and Buddhists were allowed to keep their temples. They were not forced to participate in wars, and the Arab government
responsibility for their protection if they paid a small tax, which was called jizya. मोहम्मद बिन कासिम एक 17 साला अरब जर्नैल था जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा किया। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अंदेब से वापसी पर कुछ अरबों ने बहरी जहाजों पर हमला किया था और जब सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर ने कज़ाक़ों में लेने का फैसला किया, पहला अहम शहर जो मोहम्मद बिन कासिम को गिरा वो दीपल था। मुमकिना तौर पर वही शहर जिसकी क़यादत बाद में भंबोर की गई, जिसके खंडरात कराची में आज भी मौजूद हैं, सक्खर के करीब। जंग में राजा दाहिर को शिकस्त दी, दाहिर मैदान जंग में मारा गया और अरबों ने पूरे सिंध और जनूबी पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम का हमला अहम था। वो एक सख्त जर्नैल के तौर पर, लेकिन जब सूबे पर कब्जा किया गया तो इसने सिंध के लोगों के साथ बदतमीजी की। हिंदुओं और बुद्धों को अपने मंदिर रखने की इजाजत थी। उन्हें जंगों में हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं किया गया था और अरब हुकूमत ने जिम्मेदारी ली थी, या अगर वो थोड़ा सा टैक्स अदा करते थे जिसे कहा जाता था, यानी हुकूमत ने जिम्मेदारी ली थी कि अगर वो थोड़ा सा टैक्स अदा करते थे तो उसे कहा जाता था। या नहीं, वो लोग छोटा टैक्स जो भी अदा करते थे उसे जिजिया कहा जाता था। महमूद ऑफ गजना का महमूद ऑफ गजना who ruled over Afghanistan from 1000 AD to 1030 AD, यानी 1030 AD, was one of the strongest ruler who came to power after the Arab Empire broke up. He ruled over Afghanistan and invaded India 17 times. During his 16th invasion in 1026 AD, he destroyed the temple of Somnath near present-day Mumbai. He also captured Lahore and made it a part of his empire by appointing his favorite slave Ayaz as its governor. Mahmud also carried back great wealth from India and used it to construct beautiful buildings in Ghazna and to patronize poets, scientists and artists.
Al-Biruni was a famous scholar of those times who wrote Kitabul Hind, or the Book of India, after visiting this region. غزنا کا محمود یعنی غزنا کا محمود جس نے 1000 عیسوی سے لے کر 1030 عیسوی تک افغانستان پر حکومت کی. عرب سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد اقتدار میں آنے والے مضبوط ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے. اس نے افغانستان پر حکومت کی اور ہندوستان پر 17 مرتبہ حملہ کیا. حملے کے دوران 1026 میں اس نے موجودہ ممبئی کے قریب سومناتھ کے مندر کو تباہ کر دیا. اس نے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا. اور اپنے پسندیدہ غلام ایاز کو اس کا گورنر مقرر کر کے اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا. محمود بھی ہندوستان سے بڑی دولت واپس لے کر آیا. اسے غزنا میں خوبصورت عمارتیں تعمیر کرنے اور شاعروں، سائنسدانوں اور فنکاروں کی سرپرستی کے لیے استعمال کیا. البیرونی اس زمانے کے مشہور عالم تھے جنہوں نے اس خطے کا دورہ کرنے کے بعد کتاب ہند لکھی. The Mughals. The Mughal period is sometimes called the golden period in the history of South Asia. They were great rulers and very often very sentimental and emotional people. The sultans of Delhi had kept a distance from a local people, but the Mughals adopted South Asia as their homeland, and the locals, including Hindus, loved them passionately. Stories about Jahangir and his queen Noor Jahan and the grand Taj Mahal built by Shah Jahan are popular subjects for fiction, drama and film in South Asia even today. مغل دور کو بعض اوقات جنوبی ایشیا کی تاریخ میں سنہری دور کہا جاتا ہے. وہ عظیم حکمران تھے مغلی دور کے، اور اکثر بہت جذباتی لوگ تھے. دہلی کے سلطانوں نے مقامی لوگوں سے دوری رکھی تھی، لیکن مغلوں نے جنوبی ایشیا کو اپنا وطن بنا لیا اور مقامی لوگ ان سے محبت کرتے تھے. جہانگیر اور نور جہاں کے بارے میں کہانیاں اور شاہ جہاں کی طرف سے تعمیر کردہ عظیم الشان تاج محل آج بھی جنوبی ایشیا میں افسانے، ڈرامے اور فلم کے لیے مقبول ہیں. یعنی ان کے افسانے، ان کی جو تاریخی کہانیاں تھیں وہ آج بھی ہم فلموں میں، ڈراموں میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹوریز ان کی لی جاتی ہیں ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں ان کا ذکر موجود ہے. اوکے بیٹا،
اس چیپٹر کے بارے میں آپ نے پڑھا، مغلیہ لوگوں کے بارے میں پڑھا، مغلیہ دور کے لوگوں کے بارے میں پڑھا، مغل بادشاہوں کے بارے میں پڑھا. تو اس کی ایکسپلینیشن میں نے کر دی آپ کو. اب ہم اس کی ایکسرسائزز کریں گے. اس کے بعد آپ نے اچھے سے یہ ویڈیو سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی، تاکہ آپ بآسانی اس کے کوشچن آنسر، فل ان دا بلینکس اور ایکسرسائزز جو بھی دی گئی ہیں آپ لوگ آسانی سے کر لیں، آپ کو مشکل نہ ہو. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.